నమస్తే షోలాపూర్. కేంద్ర స్థాయిలో సమర్థ నాయకత్వం లేకపోవడం, సరైన కాపలాదారు మంత్రి లేకపోవడం వల్ల షోలాపూర్ నగరం చాలా నష్టపోయిందని ఆరోపిస్తూ అధికార బీజేపీపై కొత్త ఎంపీ ప్రణితి షిండే మండిపడ్డారు. అదే సమయంలో షోలాపూర్లోని జల, విమాన సర్వీసుల అంశాన్ని కూడా లోక్సభలో లేవనెత్తుతామన్నారు. నగరంలో డ్రైనేజీ, నీటి సమస్యలు, అధ్వాన్నమైన రోడ్లు, సమాంతర నీటి కాలువల సమస్యలపై సమీక్షించేందుకు ఎంపీ ప్రణితి షిండే బుధవారం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు వచ్చి విలేకరులతో మాట్లాడారు. సమర్థ నాయకత్వం షోలాపూర్కు జరిగిన నష్టాన్ని సరిదిద్దాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. డ్రైన్ల నిర్మాణానికి 99 కోట్లు, అమృత్ 2 కింద 433 కోట్ల ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వం వద్ద పెండింగ్లో ఉన్నాయని, ఈ విషయమై ఈ శాఖ కార్యదర్శి గోవిందరాజులతో ఫోన్లో చర్చించామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుశీల్ బన్పట్టే, తిరుపతి పర్కిపండ్ల, సైఫాన్ షేక్, శ్యామ్ कदम, श्रीनिवास रामगल, सचिन चौधरी तदितरुलु पाल्गొన్నారు. आपला पाण्याचा प्रश्न आहे तो बऱ्यापैकी कायमस्वरूपी मिटेल, पण आता नाले साफसफाई झाली पाहिजे, ज्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे होती मेच्या पहिल्या आठवड्यात ती झाली नाही आहे. म्हणून काल परवाच्या पावसात आपण बघितलं की खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, लोकांच्या घरात पाणी आलं. तर ती नाला साफसफाई पुन्हा एकदा झाली पाहिजे हे आपण आदेश या ठिकाणी आपण दिले आहेत. त्यासोबत आपलं एक 99 कोटीचं प्रपोजल हे यूडी सेक्रेटरी गोविंदराजजींकडे आहे. ते आपले जे स्टॉर्म ड्रेन आहे त्याच्यासाठी ते थोडेसे नीट करण्यासाठी, म्हणजे पुन्हा एकदा सोलापुरात हे सिच्युएशन नाही झालं पाहिजे. तर गोविंदराजजींशी बोलणं झालं की ते आम्हाला ताबडतोब करून द्या, तुमच्या टेबलमध्ये त्याला मान्यता प्राप्त करून द्या. आणि एक 433 कोटीचं जे देखील ड्रेनेजचं प्रपोजल त्यांच्या टेबलवर आहे यूडी सेक्रेटरी. ह्या दोन गोष्टींबाबत आपण त्यांना फोनवर आपला संपर्क झाला आहे, पण त्याचा फॉलोअप पण राहील माझ्याकडून. आणि ते विषय लागल्यास लोकसभेमध्ये देखील सोलापूरचा पाणी प्रश्नाचा, सोलापूरच्या विमानतळाचा विषय जो आहे तो नक्कीच मी मांडीन येणाऱ्या दिवसात, एवढं मी आपल्याला आश्वस्त करते. सार्वजनिक आरोग्यपद मानलं गेलं, त्याचबरोबर वर्षानुवर्ष हे पाणी साचतंय, घरात शिरतंय, नाले सफाईचं तज्ज्ञ अभियंत्याची गरज आहे असं वाटतं. नाही, 100% इकडे अभियंत्याची गरज आहे, ऑडिटची गरज आहे. तुम्हाला माहिती आहे की काडादी चाळीचा जो विषय होता तिकडे त्या रस्त्याचा, तो आपण मागे लागून तो आता सुटला आहे. तर दबाव असणं गरजेचं आहे. प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा पण दबाव असणं गरजेचं आहे. मागचे काही दिवसापासून इलेक्शन नसल्या कारण आणि योग्य नेतृत्व सोलापूरला सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये किंवा मंत्र्यांच्या माध्यमातून, पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून नसल्या कारण सोलापूरचं खूप मोठं नुकसान त्या ठिकाणी झालं. आता त्याची भरपाई होणं महत्त्वाचं आहे, कामाला लागणं गरजेचं आहे. सगळ्या प्रशासन, सगळ्या अधिकाऱ्यांनी कामाला लागलं गरजेचं आहे, कारण का शेवटी त्यांचा आणि आमचा एकच हेतू आहे, तो म्हणजे जनसेवा, लोकांची सेवा आणि लोकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करणं.